अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ठीक है। नाउ किड्स, टुडे और बुक इज किंगडम मैथ। आज जो मेरी बुक है ये किंगडम मैथ की है फॉर नर्सरी क्लास की ये बुक है। नाउ ऑन पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 पर टुडे और टॉपिक इज एक्टिविटी। सो एक्टिविटी में मेरे पास जो टॉपिक है ये है फन टाइम। सो फन टाइम में टॉपिक जो है ये है काउंट एंड मैच। पेज नंबर 31, काउंट एंड मैच। सो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर से जो हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं हमने उन्हें काउंट करना है और मैच करना है इन फिंगर्स के साथ। ओके, सो हमारे हैंड जो है ये हमारे 2 हैंड में हमारे पास जो है वो 10 फिंगर्स होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी फिंगर्स? 10 फिंगर्स। हाउ मेनी फिंगर्स? 10 फिंगर्स। सो मेरे हैंड में कितने फिंगर्स हैं? 10 फिंगर्स हैं। सो आप लोगों के भी हैंड में 10 फिंगर्स हैं। सो किड्स, यहाँ पर फिंगर्स उन्होंने हमें बताई हैं। सो हमने क्या करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को काउंट करके हमने फिंगर्स के साथ मैच करना है। नाउ इन फर्स्ट, हाउ मेनी कैंडीज? नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर हमारे पास जो फिंगर्स हैं वो हम काउंट करेंगे। इन फर्स्ट दिस इज 1 फिंगर, इन सेकेंड दीज आर 2 फिंगर्स, इन थर्ड 1 2 3 3 फिंगर्स, in fourth 1 2 3 4 fourth finger, in fifth 1 2 3 4 5 fifth 5 finger, in sixth 1 2 3 4 5 6 in 6 fingers. Now in seventh 1 2 3 4 5 6 7 fingers, and in eighth 1 2 3 4 5 6 7 8 finger. Now in ninth 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fingers. Now in last, how many fingers? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 2 हैंड्स में हमारे पास कितनी फिंगर्स होती हैं? 10 फिंगर्स होती हैं 2 थंब को मिला के। तो यहाँ पर हमने जो कैंडीज काउंट की थी वो कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडीज। नाउ इन 8th लाइन, हाउ मेनी फिंगर्स? 8 फिंगर्स। नाउ मैच विथ 8 कैंडीज। 8 कैंडीज मैच विथ 8 fingers. Now next is, these are sparrows, and how many sparrows? Now count with me. 1 2 3 4. How many sparrows? 4 sparrows. Now match with number 4. Now in first hand 1 finger, in second hand 2 finger, in third hand 3 finger, in fourth hand 4 fingers. So how many sparrows? 4 sparrows. Now match with 4 fingers. Now in third line, how many fingers? 1 2 fingers. Now in first hand 1 finger, and in second hand 2 fingers. Now match 2 ants with 2 fingers. Now in fourth line, how many hats? 1 2 3 4 5 6 hats. How many hats? 6 hats. How many hats? 6 hats. Now look, in first 1 finger, in second 2 fingers, in third 3 fingers, in fourth 4 fingers, in fifth 5 fingers, in sixth 6 fingers. Now how many hats? 6. Now match with 6 finger. Now in fifth line, how many bicycles? Only 1. This is a cycle, and how many? 1. Now in first, look, this is 1 finger. Now match with 1 finger, 1 bicycle. Now the next is, these are bulbs, and how many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. How many? 9 bulbs. Now in first hand, how many finger? 1. In second 1 2, in third 1 2 3, in fourth 1 2 3 4, in fifth 1 2 3 4 5, in sixth 1 2 3 4 5 6, in seventh 1 2 3 4 5 6 7, in eighth 1 2 3 4 5 6 7 8. How many? 8 fingers. And how many bulbs? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now in ninth, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fingers. Now match 9 bulb with 9 fingers. Now in next, these are hats. So यहाँ पर जो हमारे पास कैप है ये बर्थडे कैप है, इन्हें हेड भी कहा जाता है। So how many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 finger. 10 यहाँ पर क्या है? हेड्स है, और हमने यहाँ पर क्या ढूंढनी है? 10 फिंगर्स। सो हम क्या करेंगे? हम 10 फिंगर्स को ढूंढेंगे। नाउ इन फर्स्ट 1, नाउ इन सेकंड 2, नाउ इन थर्ड 3, नाउ इन फोर्थ 1 2 3 4
Now in fifth, 1, 2, 3, 4, 5, fifth. Now in sixth, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now in seventh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now in eighth, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now in ninth, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now in 10th, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So how many birthday hats? 10. Now match with 10 fingers. Now in next, how many flowers? 1, 2, 3, 4, 5. How many flowers? 5 flowers. So look in first, 1 finger. In second, 2 fingers. In third, 3 fingers. In fourth, 4 fingers. In fifth, 5 fingers. Now match with 5 finger. Now the next is, these are pencils, and how many pencils? Count with me. 1, 2, 3. How many? 3. Now look in first hand, how many fingers? 1. In second, 1, 2. In third, 1, 2, 3. So these are 3 pencils. Now match with 3 fingers. Now in next, these are frogs, and how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are 7 frogs. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 frog. Now in first, 1 finger. Now in second, 1, 2, 2 fingers. In third, 1, 2, 3, 3 fingers. In fourth hand, 1, 2, 3, 4, fourth. In fifth hand, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fingers. In sixth hand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fingers. Now in seventh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 finger. Now match 7 frog with 7 fingers. So kids, today our activity is complete. So आप लोगों ने भी क्या करना है, पेज नंबर 31 को ओपन करना है और खूबसूरत तरीके से अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. सो किड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो अल्लाह हाफिज. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.